Halo, semoga dalam keadaan sehat. Today we are going to study about offers and suggestions. Tawaran dan saran. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan kita mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Kita memperhatikan unsur kebahasaan should dan juga can. Lalu kemudian nanti akan dipastikan bisa menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Suggestions are abstract and can be in form of solutions, advice, plan, and idea. Jadi, saran itu adalah dalam bentuk solusi, nasihat, rencana, dan ide. It can be accepted or refused. Bisa diterima ataupun ditolak. For example, let's finish our homework first. Let's go home. Mari kita menyelesaikan tugas pekerjaan rumah terlebih dahulu. Ayo kita pulang. For the expressions or gambits for these suggestions, when making suggestions, we are using the following expressions. Let's, why don't we could, what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, I don't think. And the examples of suggestions are, let's go to the library, let's go to the movies, why don't you do your homework before going out, we could eat at home today, what about eating at the new place, how about going to Sam's place first, I suggest that we call it a day, you need to change your sleeping habits, I think you should go and meet her, I think we should do it this way. That is examples of suggestions. Itu adalah beberapa contoh dari saran ataupun dalam bentuk nasihat, rencana. Pay attention for this conversation. Hi John. Hi Jane, what are you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but not right now. How about in the afternoon? Great! What movie do you want to watch? Let's watch Ring. I would rather not. I'm not much into horror movies. How about Peanuts? Okay, let's go. When do you want to go? 4 o'clock show. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Di dalam percakapan ini, kamu bisa melihat dan memastikan seperti gambits atau expressions yang sebelumnya, di bagian manakah yang merupakan suggestions. Let's take a look at the sentence structure to suggest something. Mari kita melihat bentuk susunan kalimat untuk menyarankan sesuatu. Misalnya, subjeknya I, verbnya suggest. I suggest that he clean his room. We recommend that she read the Hunger Games. I propose that a report should be sent in. I put forward that we work together on this. We advise that he work hard. I advocate that we support them in every way possible. Jadi jenis-jenis suggestion-nya itu dalam bentuk verb seperti suggest, recommend, propose, put forward, advise, dan advocate. In order to respond to suggestions, we can make if we accepting or declining suggestions. This is the following example. Let's go to movies. Jikalau kita setuju, kita maka sebutkan yes, let's go. Itu namanya accepting, menerima.
suggestions. Jikalau kita menolak atau declining suggestions, kita sebut no, thank you, I do not feel like going. Tidak, terima kasih, saya seperti tidak ingin pergi. Atau dalam situasi why don't you do your homework before going out? Jikalau kita setuju untuk saran agar mengerjakan terlebih dahulu pekerjaan rumah sebelum pergi keluar, kita sebut okay, I will. Jikalau kita menolak saran tersebut, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Demikian juga untuk kasus how about going to Sam's place first and then to the supermarket. Jikalau kita setuju dengan saran tersebut, kita sebut yes, let's go, it is a good idea. Demikian responnya. Jikalau kita tidak setuju, no, let's just go to the supermarket. Jadi dia menolak untuk pergi ke rumah Sam terlebih dahulu. I think you should go and meet her. Okay, if you say so, adalah respon jikalau kita menerima saran untuk pergi dan bertemu dengan seorang teman perempuan. Jikalau kita menolak saran tersebut, kita bisa respon dengan mengatakan, sorry, I can't, I have previous engagement. Kita mengatakan maaf, saya tidak bisa karena ada perjanjian sebelumnya dengan yang lain. For offerings or menawarkan, offer means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. Jadi ini adalah menyarankan atau menawarkan sesuatu baik secara fisik ataupun abstrak kepada seseorang. Offer can be given in terms of food, money, solutions, friendship, or a bargain. It can be taken or refused. Tawaran bisa diberikan dalam bentuk makanan, uang, solusi, pertemanan, ataupun tawaran. Bisa diterima ataupun ditolak. Contohnya, for example, shall I take you home? Do you want help with your homework? Ini adalah tawaran kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Contoh ekspresinya atau the expressions when making offers, we often use the following expressions. May I? Can I? Shall I? Would you? How about I? Jadi ini adalah tawaran untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. The examples of offers, contoh-contoh yang bisa kita lihat sebagai bentuk tawaran. May I give you a hand? Can I help you? Shall I bring you some tea? Would you like another piece of cake? How about I help you with this? Can I clean the car for you? Shall I help you with your homework? I will do the washing if you like. Jadi ini tawaran kita kepada orang lain untuk membantunya. Jikalau kita ingin menerima ada tawaran dari orang lain, misalnya, can I help you? Respon kita jikalau menerima kita sebut, yes please, I really appreciate it. Oh, terima kasih, saya sungguh menghargainya. Jikalau kita menolak bantuan tersebut atau tawaran tersebut, it's okay, I can do it myself. Oh, tidak masalah, saya bisa mengerjakannya sendiri. Atau dalam situasi lain, shall I bring you some tea? Thank you, it is very kind of you. Jikalau kita setuju tawaran orang lain memberikan teh kepada kita. Jikalau kita tidak setuju, kita bisa sebutkan no, thank you. Would you like another helping of cake? Yes please, that will be lovely. Kita akan menerima tawaran orang yang menawarkan kue kepada kita dengan mengatakan yes please, that would be lovely. Tapi jika kita sudah cukup untuk makanan tersebut, kita bisa menolak dengan cara no thanks, I don't want another helping. Atau how about I help you with this? Untuk kasus ini, how about I help you with this? Ada orang yang menawarkan bantuan kepada kita melakukan sesuatu. Jikalau kita setuju, kita bisa jawab atau respon yes please, that will be very kind of you. Silakan, wah itu akan sangat saya hargai gitu. Jikalau kita menolak, don't worry, I will do it myself. Oh, tidak usah khawatir, saya akan mengerjakannya sendiri. Jikalau kita menolak.
Misalnya ada tawaran lain, can I take you home? Boleh saya antar pulang? Jikalau kita setuju dengan tawaran itu, kita bisa sebutkan, thank you, I appreciate your help. Terima kasih, saya menghargai bantuan saudara. Jikalau kita menolak tawaran tersebut, that's alright, I will manage on my own. Oh, tidak apa-apa, saya bisa sendiri. Demikian untuk merespon tawaran dari orang lain, jikalau kita setuju ataupun tidak menerimanya. Let's take a look at the sentence structure to offer something. Ini biasanya memakai modal would, shall, could, will. Misalnya, would you care for another cup of tea? Kita bisa tawarkan ke orang lain, apakah dia mau kita tambahi tehnya dengan cara demikian. Atau, shall we take you there? Could I offer you something? Will you have tea with that? Demikianlah tawaran yang bisa dikerjakan untuk orang lain. With a partner, read the conversation given below. Perhatikan percakapan berikut ini. Hello Jane. Hi Siti. You look tired. What is going on? I'm working on my project paper. It is due tomorrow. I don't think I will be able to finish it. Would you like any help? Yes, please. I would really appreciate it. Tell me what I can do, and I will start right away. Thank you. You are an angel. Jadi di sini, would you like any help adalah menawarkan sesuatu. Lalu I would really appreciate it. Itu adalah respon menerima tawaran tersebut. Nah, silakan bisa latihan pribadi, respond to suggestion and offers given below. Ada beberapa, can I help you? Nah, apa respon kita? Ini kategori offers atau suggestions. Nah, dipastikan terlebih dahulu ya dari materi yang sebelumnya. Why don't you go and get something to eat? Apa respon kita untuk ini? Why don't you join us for lunch? Apa respon kita untuk ini? Shall I bring a book to read? Apa respon kita? Untuk nomor 1, boleh saya bantu? Nah, apa respon kita? Kenapa kamu tidak pergi dan mengambil sesuatu untuk dimakan? Apa respon kita? Kenapa tidak bergabung dengan kami untuk makan siang? Apa respon kita? Mau saya bawakan buku untuk dibaca? Ini termasuk kategori suggestions atau offer, saran atau tawaran. Nanti dilihat di tabel tadi apa yang cocok untuk jawabannya jikalau menerima ataupun menolaknya ya. Nomor 5, why don't we meet at the bookstore tomorrow at 5 p.m. 6, let's all eat together. 7, would you like a glass of water? 8, would you like me to do the ironing for you? 9, I will wash the car if you like. 10, I think we should go and pick your father up from the airport. Nah, untuk nomor 5 apa responnya? Kenapa kita tidak jumpa di toko buku besok jam 5 sore? Apa saran kita atau maksud saya respon kita untuk ini? Ayo kita makan bersama. Ini masuk kepada saran atau tawaran. Lalu apa respon kita? Maukah kamu segelas air minum? Apa respon kita? Would you like me to do the ironing for you? Maukah kamu saya melakukan setrika pakaian untukmu? I will wash the car if you like. Mari saya cucikan mobil tersebut untukmu, jikalau kamu mau. Apa respon kita? Saya pikir kita harus pergi dan menjemput ayahmu dari bandara. Ini masuk dari kategori suggestions atau offers, saran atau penawaran. Lalu apa respon untuk ini? Silakan dicoba untuk menuliskannya ya.